우리 점심시간이 1시니까 Ya tenemos el almuerzo a la 1, ¿verdad? 점심은 잘 지켜야 됩니다. 1시까지 마치도록 Así que hay 하겠습니다. que ser puntuales, vamos a compartir hasta la 1. 지난 시간에 첫 번째 시간에는 그리스도에 대한 얘기를 했습니다. Entonces nosotros hablamos acerca de Cristo al principio. 정말 그리스도가 인생 모든 문제 해결자가 맞냐? ¿Será que verdaderamente Cristo es el solucionador de todos los problemas? 그렇게 믿은 게 맞냐? ¿Y es correcto creer de esta forma? 구약의 사람들이 그리스도가 오면 모든 문제 해결된다고 믿은 것이 사실이냐? ¿Y es verdad que todas las personas del Antiguo Testamento creían que si venía el Cristo se solucionaban todos los problemas? 확인해 보겠습니다. Esto es algo que tenemos que confirmar. 요한복음 4장을 보겠습니다. Si nosotros miramos Juan 4, 요한복음 4장 여러분 잘 아시는 본문입니다. y ustedes conocen muy bien Juan 4, 예수님과 마리아 여인에 대한 만남이죠. podemos ver el encuentro de Jesús y la mujer de Samaria. 남편 데려와라. Trae a tu marido. 저 없는데요. No tengo marido. 그렇지. 5 있었는데 지금은 아니지. Sí, ¿verdad? No tenías a 5 maridos y el que está ahora contigo no es tu 여자가 marido. 놀랍니다. Y ella se sorprende. 그래 이 여자가 물어봅니다. Y la mujer le 내가 pregunta, 보니까 당신 선지자 같다. me parece que tú eres profeta. 선지자 같다라고 하고 나서 정말 중요한 진짜 궁금한 걸 물어봐요. Y entonces después de decirle, eres profeta, entonces le pregunta algo de lo que verdaderamente 우리 tiene curiosidad. 조상들은 여기서 예배 드려야 된다고 하고 Nuestros padres dicen que tenemos que dar el culto aquí. 당신들은 예루살렘에서 예배 드려야 된다고 하는데 Y ustedes dicen que en Jerusalén. 어떻게 해야 되냐? ¿Qué tenemos que hacer? 라고 얘기했을 때 예수님 하신 말씀입니다. Y cuando preguntó de esta forma, Jesús dijo, 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 no en este monte ni en el otro, ni en Jerusalén, 하나님은 영이시니 sino que Dios es espíritu. 예배한 자가 신과 진정으로 예배해야 Y 된다. los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 그게 중요한 거다. Eso es lo importante. 라고 얘기했어요. Eso es lo que dijo. 그때 이 여인의 고백입니다. Y la confesión de esta mujer en ese entonces 요한복음 4장 25절에 보시면 lo podemos ver en Juan 4:25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. 자, 여인의 고백을 보세요. Mira la confesión de esta 이 mujer. 여인이 그렇게 수준 높은 사람이 아닙니다. Esta mujer no era de nivel alto. 남편 5명이 있었대요. Ella tenía 5 maridos 2000년 전에. hace 2000 años. 이스라엘 사람들은 여자를 수로도 치지 않습니다. Y entonces los israelitas ni siquiera contaban a las mujeres cuando contaban números. 그런 사회 속에 이 여자가 남편이 5명이나 있어요. Y dentro de esa sociedad ella había tenido 5 이혼을 maridos. 5번 경험한 분이란 얘기예요. Experimentó el divorcio 5 veces. 얼마나 문제가 많습니까? Tenía muchos problemas. 그리고 동네가 크지 않습니다. Y el pueblo no era tan grande. 그 시대에 남편 5명이 있었다고. En esa época tenía 5 이게 maridos. 칭찬받을 일이 아니죠. No era algo por lo que iba a ser 당연히 elogiada. 손가락질 받을 수밖에 없어요. Iba a ser señalada por estas cosas. 그 증거로 낮에 아무도 없는데 낮에 물길로 갔어요. Y como evidencia de esto, ella venía en la tarde cuando no había nadie a recoger agua al pozo. 아시겠지만 이스라엘은 사막 기후입니다. Y ustedes saben que Israel era un desierto. 제가 시내산에 갔다 와봤는데요. Yo he ido al monte Sinaí 산이 전부 빨간색이에요. y todos los montes son rojos 워낙 뜨거워가지고 porque todo es muy caliente 돌이 거의 빨간색입니다. y casi las piedras son rojas. 산에 나무를 본 적이 없습니다. No he visto un árbol en ese lugar. 그런 곳이요. Es un lugar así. 그러니까 낮에는 사람들이 움직이지 Por eso las 않습니다. personas no se mueven en la tarde. 그 낮에 물길로 왔답니다. Pero ella vino en la tarde a recoger 그 agua. 시대에는 노예가 존재했습니다. En ese entonces habían esclavos. 돈이 많았다면 Si hubiera tenido mucho dinero, 노예를 시켰겠죠. hubiera enviado a su siervo 물길로 와라. para traer agua. 근데 본인이 직접 물길로 왔어요. Pero ella fue a traer agua. 무슨 말이죠? ¿Qué significa? 돈도 없다는 얘기요. Que ni siquiera tenía dinero. 남편 5 있는 심각한 문제 가지고 있고 Había tenido 5 maridos, un problema severo, 돈도 없고 y no tenía dinero. 지금 사람들에게 손가락질 받는 그런 상태입니다. Y era una persona que estaba siendo señalada por las personas. 저 밑바닥 인생이야. Era una persona que estaba hasta 요 el fondo. 인생이 하는 고백입니다. Y esta vida, esa persona confesaba. 메시아가 오시면 Cuando venga el Mesías, 그리스도가 오시면 cuando venga el Cristo, 모든 것을 알려주실 nos declarará todas las cosas. 라고 고백합니다. Esto confesó ella. 이게 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 이 사람이 특별한 신앙을 가지고 있는 게 아니고 Ella no tenía una fe especial, por así decirlo, 구약에 있는 많은 이스라엘 백성들이 그렇게 믿었어요. sino que muchas personas en el Antiguo Testamento en Israel creían de esa 메시아 forma. 그가 오시면 Cuando venga este Mesías, 모든 것을 알려주실 거예요. nos declarará todo 우리의 모든 것을 해결해 주실 y 것이다. solucionará todo. 그 말입니다. Eso significa 개인의 문제뿐만 아니라 no solo su problema personal. 여러분 아는 사건 하나를 더 설명하겠습니다. Otro evento que ustedes conocen, 사도행전 1장에 podemos verlo en Hechos 1. 예수님이 승천하실
올라가십니다. Cuando Jesús asciende 승천하신 그분을 보고 한 말이요. y viéndolo ascender le preguntaron, 그분이 메시아가 확실히 맞다라고 믿고 이제 하는 말입니다. y creyendo firmemente que él es el Mesías, le preguntaron. 1장 6절입니다. Podemos ver en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en el reino de Israel en ese tiempo? 이스라엘 나라를 회복하신 이때니까 Entonces restaurarás a Israel el reino de ese tiempo. 그들이 뭘 믿고 있었는데 이렇게 고백하죠? ¿Qué es lo que querían para confesar de tal forma? 메시아가 오시면 자기 모든 민족의 문제도 해결될 거라고 믿었기 때문에 Ellos creían que si bien el Mesías se solucionara el problema de su pueblo también. 그때가 이때냐 그렇게 믿었어요. ¿Y ese tiempo es ahora? 적어도 이스라엘 백성들은 Por lo menos los israelitas. 메시아에 대한 생각을 어떻게 하고 있었냐? ¿Cómo pensaban del Mesías? 그분이 우리 인생에 오시면 Que cuando Él llega a nuestras vidas, 우리 인생 문제 끝난다. se termina el problema de nuestras 그분이 vidas. 우리나라에 오시면 Si Él viene a nuestro país, 우리나라의 문제 끝난다. se termina el problema de nuestro país. 요게 메시아에 대한 믿음이었어요. Esto era la fe de creer en el Mesías. 기본적으로 그렇게 믿고 있었어요. De forma básica ellos creían de esta 근데 forma. 지금 이 믿음이 사라졌어요. Pero hoy ha desaparecido esta fe. 메시아에 대한 의미도 모르고 있습니다. No conocen el significado del Mesías. 어떤 분인지도 모르고 있어요. ¿Quién es Él? 메시아, Mesías. 그리스도. Cristo. 무슨 뜻입니까? ¿Qué significa? 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. Significa el ungido. 왕, 선지자, 제사장이란 뜻입니다. Significa el rey, el sacerdote y el 그 profeta. 말은 사단의 문제, 죄의 문제, 하나님과 단절된 문제를 해결했다는 뜻이고 Significa aquel que solucionó el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios. 그 말은 인생의 모든 문제를 해결한다는 뜻입니다. Y eso significa solucionar el problema de toda la vida. 그래서 메시아는 인생의 모든 문제 해결자. Por eso el Mesías es el solucionador de todos los problemas de la 그래서 vida. 그분이 오시면 모든 문제 끝난다고 믿은 거예요. Por eso es que creían que si Él venía se solucionaba todo el problema de la vida. 그렇게 수천 년을 기다리고 있었어요. Durante miles de años lo esperaron así. 메시아 사상. Entonces era la idea del Mesías. 구약의 메시아에 대한 예언이 300가지가 넘습니다. En el Antiguo Testamento vemos más de 300 profecías del 그 예언 Mesías. 그대로 승치해야 돼요. Y debe de cumplir todas estas profecías. 베들레헴에서 나야 됩니다. Debe nacer en Belén. 애굽에 갔다 와야 됩니다. Debe de ir a Egipto. 십자가에 못 박혀야 됩니다. Debe de ser colgado de la cruz. 죽었다 살아나셔야 됩니다. Debe morir y resucitar. 동정녀로 탄생해야 Debe 됩니다. nacer de una virgen. 십자가에 못 박힐 때 자기 옷이 제비뽑기 당해야 됩니다. Y cuando Él sea colgado en un madero, su ropa debe ser repartida. 30배 팔려야 됩니다. Tiene que ser vendido por 30 piezas de 부자의 plata. 묘에 이렇게 장사돼야 됩니다. Tiene que ser enterrado en la tumba de un rico. 300가지 예언을 그대로 승치하셔야지 그리스도고. Y debe de cumplir todas estas 300 profecías para ser el Cristo. 그러면서 세 가지를 완벽하게 이루셔야 돼요. Y debe de cumplir tres cosas perfectamente. 사단을 이기셔야 되고, Debe de vencer a Satanás. 죄를 해결하셔야 되고, Debe de solucionar el 하나님 pecado. 만난 길을 여셔야 Y 되고. debe de abrir el camino para que el hombre se encuentre a Dios. 마을에 예수라는 사람이 왔어요. Y hubo una persona de Nazaret que se llamó Jesús. 예수라는 분이 많은 일을 하셨습니다. Y Él hizo muchas cosas. 기적을 일으키고, Él hizo milagros. 병을 낫게 하고, Él sanó 죽은 enfermedades. 자 살리고, Resucitó a los muertos. 어마어마한 메시지를 하셨습니다. Dio un gran mensaje. 하지만 죄송하지만 그건 서론이요. Pero me da pena decirlo, esto era la introducción. 예수님 사이의 본론은 뭐냐? ¿Cuál era el punto principal del ministerio de Jesús? 십자가와 부활이요. Era la cruz y la resurrección. 십자가와 부활이 예수님의 본사역입니다. Porque la cruz y la resurrección eran el ministerio 이 principal de 십자가와 Jesús. 부활로 무슨 일을 하셨냐 말이에요. Porque a través de la cruz y la resurrección, ¿qué hizo Él? 확인해 보셔야 돼요. Eso es lo que tenemos que confirmar. 십자가와 부활로 무슨 일을 하셨냐? A través de la cruz y la resurrección, ¿qué hizo Él? 구절을 찾아보겠습니다. Vamos a ver algunos versículos. 히브리 10장을 보겠습니다. Si vemos Hebreos 10. 히브리 10장 19절 20절. Hebreos 10, de los versículos 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 예수님이 하나님 만나는 길을 여셨다는 본문들은 많습니다. Hay muchos versículos que nos explican cómo Él abrió el camino para encontrarnos con 그 Dios. 중에 가장 정확하게 설명하기 때문에 이 구절을 선택한 겁니다. Pero de todos ellos, este es el que lo explica más precisamente y por eso lo vemos. 구약에서 하나님을 만날 수 있는 방법은 하나밖에 없습니다. En el Antiguo Testamento había una forma de encontrarse con Dios. 성막 안에 성소가 있었고, Porque dentro del tabernáculo está el lugar santo. 이 성소를 가르는 게 휘장입니다. Y lo que partía este lugar santo era un velo. 이 지성소 안에 하나님의 언약궤가 있고, Y más allá del velo estaba el lugar santísimo 이 하나님 언약궤 위에 하나님 임재하십니다. y el arca del testimonio, y allí se manifestaba Dios. 1년에 단 한 번 대속죄일 날 Entonces, una vez al año, el día de la expiación, 대제사장이 자기의 죄와 백성들의 죄를 사하고 나서 el sumo sacerdote, después de haber expiado el pecado de su pueblo y de él mismo, 휘장을 지나쳐서 지성소로 나가서 하나님을 만나게 됩니다. atravesaba el velo y se encontraba a Dios.
만약 자기의 죄와 백성들의 죄가 사해지지 않았다. Pero si el pecado de él o de su pueblo no había sido resuelto, 하나님 만나러 가서 죽는 겁니다. entonces él entraba para encontrarse con Dios y moría al 왜 instante. 그러냐? 하나님이 거룩하시기 때문에. ¿Por qué? Porque Dios es santo. 죄와 함께 계실 수 없기 때문에. No puede estar con el pecado. 죄 문제가 해결 안 되면 들어가 죽어요. Por eso es que si no se había resuelto su pecado, él entraba y moría. 그래서 제사장이 몸에 줄을 두른단 말이에요. Por eso es que se ataba una soga en el cuerpo del sumo 방울을 달고 sacerdote 들어가요. y un cascabel. 들어가서 이 땡겨보는데 움직임이 없다. Porque si entraba y lo jalaban y no se movía, 죽은 겁니다. entonces estaba muerto. 끄집어내는 Y 거죠. entonces había que jalarlo. 요게 하나님을 만나는 방법이었어요. Esto era la forma de encontrarse con Dios. 근데 예수님 십자가에 실 때 무슨 일이 벌어졌냐? Pero cuando Jesús cargó la cruz, ¿qué aconteció? 다 아는 사건이지만 Es algo que ya saben todos 정리를 ustedes. 해보면 Pero si lo organizamos, 예수님 십자가에 실 때 하늘이 검해지고 entonces se oscurecieron los cielos cuando Jesús cargó la cruz. Ocurrieron terremotos 바위가 트시고 y explotaron las rocas 무덤이 열리고 y las tumbas se abrieron 죽은 자가 살아났습니다. y los muertos vivían. 그리고 또 하나 Y una cosa más, 여러분 아시는 내용. algo que ustedes ya saben. 누가복음 23장 44절 45절을 보니까 Si nosotros lo podemos ver en Lucas 24, podemos verlo de los versículos 시장이 35 위로부터 en adelante, podemos ver que el velo se partió de arriba para abajo. 그 사건이 벌어졌죠. Esto es lo que ocurrió 그걸 지금 설명한 겁니다. y esto es lo que está explicando Pablo. 휘장이 뭐냐? ¿Qué es el velo? 자기 육체다. Es su carne. 자기 육체를 찢으심으로 Y partiendo su carne, 누구든지 cualquiera 하나님을 만날 수 있는 tiene un camino 새로운 길, nuevo y vivo 살 길이 열렸다. para encontrarse con Dios. 십자가상에서 누구든지 하나님을 만날 수 있는 길을 여셨다. En la cruz se le abrió el camino para que cualquiera se encuentre con Dios, 자기 육체를 찢으심으로 partiendo su 그래 carne, 누구든지 하나님을 만날 수 있는 담력을 얻게 됐다. para que ahora cualquiera pueda encontrarse con Dios con libertad. 그분이 십자가에서 자기 육체를 찢으심으로 하나님 만나는 새로운 살 길을 허락하신 것이다. Y entonces Él permitió un camino nuevo y vivo a través del partimiento de su carne para encontrarse con Dios. 요한복음 14장 6절을 보니까 Si vemos Juan 14:6, 예수께서 가라사대 Jesús dijo, 내가 곧 길이라고 얘기했습니다. yo soy el camino. 지구상의 많은 사람들이 이게 길이고 저게 길이라고 Muchas 얘기했지. personas en la tierra dicen, este es el camino, o la otra cosa es el camino. 자기가 길이라고 얘기한 사람이었습니다. Pero nadie dijo, yo soy el camino. 무슨 길이죠? ¿El camino a qué? 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. Nadie viene al Padre sino por mí. 하나님을 만날 수 있는 길입니다. El camino para encontrarse con Dios. 하나님을 만날 수 있는 유일한 길이 그리스도입니다. El único camino para encontrarse con Dios es Cristo. 누가 그리스도입니까? Pero ¿quién es el Cristo? 예수가 그리스도입니다. Jesús es el 그 Cristo. 예수님이 십자가상에서 자기 육체를 찢으심으로 하나님 만난 길을 여셨다. Y en la cruz Jesús partió su carne para que se abriera el camino para encontrarnos con Dios. 참 선지자 역할을 감당하신 것이다. Él se encargó de ser el verdadero profeta. 베드로전서 3장 18절을 보시면 Y si nosotros podemos ver primera de Pedro 3:18, 조금 더 이 부분을 자세하게 설명했습니다. lo explica de forma un poco más exacta. Podemos verlo en primera de Pedro 3:18, que nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu. 그리스도께서 단번에 죄를 위해서 죽으셨는데 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. 왜 이런 일을 하셨냐? ¿Pero por qué hizo esto? 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하십니다. Para llevarnos a Dios. 이게 우리 주님이 십자가에 죽으신 이유입니다. Esa es la razón por la que el Señor murió en la cruz. 하나님께 인도하려고 당시 십자가에 Para 죽으셨다. guiarnos a Dios, llevarnos a Dios, Él murió a la cruz. 십자가상에서 누구든지 하나님 만날 수 있는 새로운 길을 여셨다. Él abrió un camino nuevo para que cualquiera se pueda encontrar con Dios en la cruz. 인간에게는 근본적인 문제가 세 가지가 있다고 말씀드렸습니다. Y hablamos de que el hombre tiene tres problemas 이게 fundamentales. 창세기 3장에 나와 있습니다. En Génesis 3 lo vemos. 사단으로 말미암아 범죄 하나님과 단절돼서 모든 문제가 왔다고 Que 얘기했습니다. todos los problemas provienen porque gracias a Satanás nosotros pecamos y por eso estamos separados de Dios. 이 세 가지 문제를 하나로 요약하면 Pero si resumimos esos tres problemas en uno, 가장 중요한 문제는 하나님과 단절된 문제. el problema más importante de ellos es que estamos divididos de Dios. 사단으로 말미암아 범죄 하나님과 단절된 거예요. Porque nosotros gracias a Satanás pecamos y por eso estamos divididos de 그래서 Dios. 어떤 의미에서 인간의 문제는 하나라고 볼 수 있어요. Por eso de alguna forma podemos ver que el problema del hombre es uno. 하나님과 단절되어서 모든 문제가 옵니다. Porque por la separación de Dios vienen todos los problemas. 물고기가 물 떠나서 모든 문제가 오다가 죽듯이 De la misma forma que cuando un pez sale del agua y vienen todos los 나무가 problemas. 뿌리 뽑혀서 모든 문제가 오다가 죽듯이 De la misma forma que un árbol es desarraigado y vienen todos los 인간이 problemas. 모든 문제가 오다가 죽는 이유는 하나님과 단절되었기 때문에 모든 문제가 오는 La 거예요. razón por la que todas las personas tienen los problemas y mueren es porque están divididos de Dios. 하나님을 떠났기 때문에 모든 문제가 오는 거예요. Por estar separados de Dios vienen todos los problemas. 어떤 의미에서 인간의 문제는 하나입니다. De alguna forma el problema del hombre es uno. 하나님과 단절돼서 온 문제예요. Es que viene por estar separados de Dios. 그래서 인간에게 답은 하나밖에 Y 없어요. por eso la respuesta para el hombre solo es una cosa.
cosa. 하나님을 만나면 돼요. Encontrarse con Dios. 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 하나님 만나는 게 사는 길입니다. Entonces el hombre que fue creado en la imagen de Dios solo tiene una forma de vivir que es encontrarse con Dios. 하나님 만나는 길이 하나밖에 없어요. Y solo hay un camino para encontrarse con Dios. 내가 그 길이요. Yo soy el camino. 그 길이 그리스도입니다. Este es Cristo. 문제가 유일합니다. El problema es uno. 답이 유일합니다. Y la respuesta es una. 길이 유일합니다. Y el camino es uno. 문제는 하나님을 떠난 것이고 El problema es estar dividido de Dios. 답은 하나님을 만나면 되고 La respuesta es encontrarse con 하나님 Dios. 만나는 길이 Y 그리스도. el camino para encontrarse con Dios es Cristo. 이게 성경 얘기입니다. Eso es lo que nos dice la Biblia. 하나님 만나는 길을 언제 어떻게 여셨냐? ¿Y cómo, cuándo es que abrió el camino para encontrarnos con Dios? 십자가에서 자신 육체를 찢으심으로 하나님 만나는 길을 여셨다. En la cruz, cuando partió su carne para abrirnos el camino, allí 그래서 abrió el camino. 그분이 참 선지 역할을 감당하셨다 그 말입니다. Y eso significa que se encargó de ser el verdadero profeta. 히브리 9장 12절을 보시면 Y si nosotros podemos ver también Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 여기 보면 예수님의 속죄에 대한 얘기를 하고 있습니다. Podemos ver acerca de la redención de Jesús. 죄를 사는 방법이 뭡니까? ¿Cuál es la forma de expiar el pecado? 법이 있습니다. Había una ley. 죄를 속하는 법이 있다니까. Entonces la ley, la forma de poder expiar el pecado. 레위기 17장 11절 이렇게 얘기했어요. Levítico 17:11 nos dice 육체의 생명이 피에 있다. que la vida de la carne en la sangre está, 그래서 피만이 죄를 속한다. y que por eso solo la sangre hace remisión del pecado. 이게 하나님의 법입니다. Eso era la ley de Dios. 히브리 9장 22절에 보니까 Y si nosotros miramos Hebreos 피 9:22, 흘림이 없은즉 죄 사함이 없다. sin derramamiento de sangre no se hace remisión. 그 죄 해결하는 방법은 피밖에 없어요. Entonces la única forma de expiar el pecado es la sangre, 조건이 뭐냐? ¿Cuál es la 죄 condición? 없는 자가 대신 죽어야 돼요. que tiene que ser una persona sin pecado que muere en vez del pecador. 구약에는 죄 없는 자가 Y 없습니다. en el Antiguo Testamento no había nadie sin 그래서 pecado. 짐승을 죽인 겁니다. Por eso es que mataban animales. 그게 피제사입니다. Y esto era la ofrenda de sangre. 피제사는 단회적입니다. Y entonces el holocausto de sangre solo 만약 era de 제가 una 죄를 vez. 범했다. Y si yo había pecado, 그럼 피제사를 드려야 돼요. entonces tengo que dar un holocausto de 다음에 sangre. 죄를 범했다. Y si pecaba otra vez, 또 드려야 됩니다. otra vez otra ofrenda de 이게 sangre. 구약입니다. Esto era el Antiguo 죄 Testamento. 범할 때마다 드려야 돼요. Siempre que se pecaba había que darlo. 히브리 9장 12절에 예수님께서 당신의 피를 흘리셨습니다. Pero vemos en Hebreos 9:12 que Jesús derramó su sangre. 그분은 100% 인간이며 100% Y 하나님이시죠. Él es 100% hombre y 100% Dios. 그분이 우리 위해서 피를 흘리셨어요. Y Él derramó la sangre por nosotros. 피가 어느 정도 능력이 있냐? ¿Y hasta qué punto tiene poder su sangre? 여러분 이게 보통 얘기가 아닙니다. No es algo común y corriente. 여러분 자녀들이 계시잖아요. Ustedes tienen sus hijos. 너무 이쁘잖아요. Sus hijos que son muy hermosos. 전 세계 개미가 어느 정도 많겠습니까? ¿Cuántas hormigas habrán en todo el mundo? 어마어마하게 개미가 Hay 많아요. muchísimas hormigas en todo el 그럼 mundo. 많은 개미를 위해서 여러분 아들 죽이겠습니까? ¿Ustedes matarían a su hijo por todas estas hormigas? 죽일 수 있겠냐고요. ¿Podría matar a su hijo por por las hormigas? 예수님의 피 한 방울이 어느 정도냐? ¿Qué tanto poder tiene una gota de sangre de Jesús? 모든 인류의 Que de toda la humanidad, 과거, 현재, 미래의 모든 죄를 todos los pecados del pasado y presente y futuro, 영원히 해결하고 los puede solucionar eternamente, 완전히 해결하고 completamente 단번에 y de 해결하는 una vez. 능력이 있습니다. Tiene tanto poder para 이게 hacer esto. 예수님의 속죄의 성격입니다. Esta es la redención de Jesús. 히브리 9장 12절 이렇게 표현했어요. Hebreos 9:12 lo expresa de esta 그가 forma. 십자가상에서 Que Él en la cruz 영원한 속죄를 이뤘다. hizo eterna redención 그거를 단번에 y 이뤘다. lo hizo de una vez. 이렇게 얘기합니다. No lo dice así. 히브리 10장 14절은 조금 더 자세하게 말씀하십니다. Hebreos 10:14 nos lo dice más exactamente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 한 번의 제사로 Con una sola ofrenda 영원히 hizo eternamente 온전하게 하셨다. perfectos. 이게 속죄의 성격입니다. Esto es la característica de la 예수님이 redención. 이루신 속죄는 영원합니다. Porque la redención de Jesús es eterna 완전합니다. y es perfecta. Y lo hizo de una vez. 예수님을 그리스도로 진실로 믿으면 Si creemos en Jesús como el Cristo verdaderamente, 여러분의 과거, 현재, 미래의 모든 죄가 todos los pecados del pasado, presente y futuro 영원히 해결되고 son resueltos eternamente. 완벽하게 해결되고 Son resueltos perfectamente. 한 번에 해결되고 Y son resueltos de una vez. 신학이 아닙니다. No es teología. 성경입니다. Si nos lo dice la 예수님의 Biblia. 속죄는 영원한 속죄고 Nos dice que la redención de Jesús es 단번에 eterna 이룬 속죄고 y que lo hizo de una vez 완벽합니다. y que lo hizo 예수님이 perfectamente. 십자가상에서 모든 죄 문제 해결할 길을 여셨습니다. Entonces Jesús en la cruz abrió todo el camino para solucionar el pecado. 참 제사장 역할을 감당하셨다. 그 말. Entonces Él se encargó de ser el verdadero sacerdote. 그리고 히브리 2장을 보겠습니다. Y si vemos Hebreos 2, 14절 보겠습니다. el versículo 14 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 십자가 되시고 부활하셨습니다. Entonces con la cruz Él resucitó. 부활이란 말은 뭐죠? ¿Qué significa resucitar? 죽음을 이겼다는 뜻이에요. Significa vencer la muerte. 그렇죠?
aún es así. 죽음의 세력을 잡은 자가 있습니다. Y hay alguien que tiene el imperio de la muerte, 그게 사단입니다. que es Satanás. 부활했다는 얘기는 El resucitar 죽음 이겼다는 뜻이고 significa vencer la muerte. 죽음의 세력을 잡은 자라 이겼다는 Y 뜻이고 significa vencer el que tiene la potestad de la muerte. 십자가와 부활로 사단의 머리를 박살내시고 A través de la cruz y la resurrección destruyó la cabeza de Satanás. 요한일서 3장 8절을 보시면 Si nosotros vemos primera de Juan 3:8, 조금 더 자세하게 말씀합니다. podemos verlo algo más exactamente. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Dios para deshacer las obras del diablo. 하나님의 아들이 나타나신 것은 ¿Apareció el Hijo de Dios para qué? 마귀를 멸하러 하십니다. Para deshacer la obra del diablo. 예수님이 이 땅에 나타나셔서 Jesús apareció en esta tierra 마귀를 멸한 겁니다. para deshacer la obra del diablo. 십자가와 부활로 사단의 머리를 박살내셨단 말이에요. Entonces a través de la cruz y la resurrección destruyó la cabeza de él. 모든 예언을 그대로 성취하시고 Cumplió todas las profecías. 십자가와 부활로 Y con la cruz y la resurrección 죄 문제를 해결하시고 solucionó el pecado. 하나님 만난 길을 여시고 Abrió camino para encontrarnos con 사단의 Dios. 머리를 Y 박살내셨어요. destruyó la cabeza de Satanás. 그래서 예수님이 그리스도의 일을 Por 완성하셨어요. eso es que Jesús se encargó de cumplir la obra del Cristo. 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 정리하겠습니다. Organizándolo. 예수가 그리스도란 말이 무슨 ¿Qué 말이에요? significa que Jesús es el Cristo? 아까 메시아 그리스도의 의미를 정의했습니다. Habíamos definido qué significa Mesías y 인생의 Cristo. 모든 문제 해결자라고 정리했습니다. El solucionador de todos los problemas de la vida. 예수가 그리스도란 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? 예수님이 Que Jesús 인생의 모든 문제 해결자다 그 말입니다. es el solucionador de todos los problemas de la vida. 예수님이 Que Jesús, 십자가와 부활로 con la cruz y la resurrección, 사단의 문제, el problema de Satanás, 죄의 문제, el problema del pecado 하나님과 단절된 문제, y el problema de la 그것 separación de 때문에 Dios 모든 문제를 y todos los problemas consecuentes, 영원히 lo solucionó 완벽하게, eternamente, perfectamente 단번에 y de una vez. 해결하신 분이다라는 뜻입니다. Lo solucionó. 그래서 예수가 그리스도란 말은 Por eso el hecho que Jesús es el 우리 인생의 Cristo 모든 문제를 끝냈다라는 뜻입니다. significa que terminó todos los problemas de la vida. 요게 복음이에요. Eso es el Evangelio. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿게 하는 것이 그래서 성경 기록의 목적입니다. Y por eso el objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es 그렇게 el Cristo. 믿어야지 그 이름으로 말미암아 영생을 얻는다고 Y 얘기했어요. creyendo de esta manera nosotros podemos tener vida en su nombre. 요한일서 5장 1절을 보겠습니다. Si nosotros miramos 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 누가 하나님께로부터 난 자냐? ¿Quién es nacido de Dios? 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 Aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하려고 성경에 기록됐고 그렇게 믿어야지 영생을 얻는다. 이게 요한복음 20장 31절이에요. Entonces Juan 20:31 nos dice que la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo de esta forma tenemos vida en su nombre. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자라고 얘기하고 있습니다. Y nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 구원의 유일한 길은 El único camino de la salvación 예수를 그리스도로 믿는 이 길밖에 없습니다. es el camino de creer en Jesús como el Cristo. 이게 성경의 기록의 목적입니다. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 이 복음 붙잡아야 돼요. Hay que aferrarnos a este Evangelio. 여러분 아는 구절이지만 확인해 보겠습니다. Es un versículo que ustedes conocen, pero lo 초대교회 confirmaremos. 성도들은 이 메시지밖에 안 했습니다. Por eso es que los miembros de la iglesia primitiva solo daban este mensaje. 사도행전 2장 37절을 보시면 Si nosotros vemos en Hechos 2:37, nos dice que, y entonces nos dice también, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? 베드로의 설교 한 편을 듣고 수천 명이 마음이 찔렸다고 해요. Entonces nos dice que muchas personas eran compungidas de corazón por este mensaje de Pedro. 하나님을 믿는 사람들입니다. Eran personas que creían en Dios. 이 하나님의 믿는 사람들이 말씀 듣고 마음이 찔려서 회개하는 일이 Y 벌어요. las personas que creían en Dios al escuchar esta palabra eran compungidas de corazón. 여러분에게 이런 일이 벌어져야 돼요. Esto tiene que ocurrir con nosotros también. 뭐라고 메시지했냐? ¿Qué es el mensaje que dio? 2장 36절입니다. El versículo 36 nos dice que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수가 그리스도다. Que este Jesús quien vosotros crucificasteis es el Cristo. 베드로의 설교입니다. Era el mensaje de Pedro. 사도행전 9장을 보시면 Y si vemos en Hechos 9, 회개하자마자 전도한 바울의 메시지가 나옵니다. podemos ver a Pablo que él después de arrepentirse evangelizó de inmediato. 9장 22절입니다. Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús
era el Cristo. 처음에 전했던 메시지가 예수가 그리스도다. Desde el principio compartía que Jesús es el Cristo. 아까 사도행전 17장을 보셨습니다. Y vimos Hechos 17 anteriormente. 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도라고 얘기합니다. A través de toda la Biblia declaraba y exponían que Jesús es el Cristo. 그리고 사도행전 16장에 보면 17장 후반에 보면 아덴 사역에 대한 얘기가 나옵니다. Podemos ver en la parte posterior de Hechos 17 que él hace su ministerio en Atenas. 아덴에서 선포한 메시지를 보세요. Y miremos el mensaje que él da en Atenas. 바울이 철학적인 메시지를 합니다. Él da un mensaje filosófico. 결국 아덴에서 메시지는 사역은 실패하게 됩니다. Y su ministerio en Atenas fracasa. 그리고 고린도 교회로 가게 되죠. Luego va a la iglesia de 지역으로 Corinto, 가게 되죠. a la región de Corinto. 고린도 지역에서 사역합니다. Y él hace el ministerio en Corinto. 고린도전서 2장에 보면 Y, 1장에 보면 y podemos ver en 1 Corintios 2. 내가 그리스도의 십자가 말고는 알지 아니하기로 결단했다. Entonces yo me propuse a no saber nada más que a Cristo y a este crucificado. 아덴에서 사역을 실패하고 Después de fracasar en Atenas. 사도행전 18장에 보면 En Hechos 18 podemos ver 고린도에서 선포한 메시지가 나옵니다. el mensaje que él dio en Corinto. 18장 5절입니다. Podemos ver en Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 하나님의 말씀에 붙잡혀 예수가 그리스도라. Entonces él aferrado a la palabra de Dios, él daba la palabra que Jesús es el Cristo. 바울의 메시지입니다. Él daba este mensaje 프리스가 부부의 메시지고 y era el mensaje de Priscila y Aquila, 아볼로의 메시지입니다. el mensaje de Apolos también. 사도행전 5장 42절 Si nosotros vemos en Hechos 5:42, vemos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 Todos los días en el templo y por las casas. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 No 그치지 cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. 이게 성경입니다. Esto era la Biblia. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 이게 복음이고 이게 초대교회 메시지입니다. Este es el Evangelio, este es el mensaje de la iglesia 이게 primitiva. 무슨 뜻이냐? ¿Qué significa? 예수님이 십자가 부활로 우리 인생의 모든 문제를 끝냈다라는 걸 복음입니다. El hecho del Evangelio es que Jesús con la cruz y la resurrección terminó todos los problemas de la vida. 그래서 초대교회 성도들은 예수를 그리스도로 믿었어요. Por eso los miembros de la iglesia primitiva creían en Jesús como 내 el Cristo. 모든 문제를 끝냈다고 믿었다고. Creían que todos los problemas de su vida habían 그래서 concluido. 그 어떤 것도 문제가 되지 않았습니다. Por eso nada fue un problema. 모든 문제를 끝냈다는 말을 이해하시기 바랍니다. Espero que entiendan qué significa que terminó todo problema. 문제가 있는데 사라지는 게 아니요. No es que están los problemas y desaparecen. 예수를 그리스도로 믿으면 부자 되는 게 아니고 No es que si creemos que Jesús es el Cristo somos ricos. No es que sanan la enfermedad. 육신 문제 해결되는 No 게 es que se resuelve el problema físico. 그런 수준이 아니에요. No es ese nivel. 여러분 그 핸드폰 비용 들어가죠. Entonces ustedes están pagando siempre el teléfono. 차 기름값 들어가죠. Y están pagando la gasolina. 돈이 없을 때 그게 다 문제라. Y cuando no tienen dinero todo es problema. 핸드폰 비 밀리고 Entonces ustedes tienen que pagar más la cuenta del teléfono. Y tampoco tienen para el gas. 전기세 수도세 아깝고 Y también el pagar la luz y la electricidad 돈이 les 없을 cuesta. 땐 문제예요. Y entonces cuando no tienen dinero es problema. 근데 갑자기 누군가 여러분한테 1,000만 불 줬다 생각해보세요. Pero de repente ahora alguien les da 1,000,000. 뭐 산업인이 선거해가지고 여러분이 1,000만 불 Un 줬어요. empresario tiene éxito y les da todo esto, digamos. 어마어마한 돈이죠. Entonces es una gran cantidad. 1,000만 불 생겼습니다. Y ahora tienen esta cantidad. 여전히 기름값 들어가고 Y siempre tienen que seguir pagando el gas. 핸드폰비 내야 되고 Tienen que seguir pagando el teléfono. 전기세 수도세 내야 됩니다. Tienen que seguir pagando el agua y la luz. 똑같이 있어요. Y es lo mismo. 근데 이게 문제냔 말이에요. Pero es un problema ahora. 문제가 아닙니다. No es problema. 1,000만 불이 생겼어요. Porque ahora tienen 1,000,000. 이해되시나요? Lo entienden, ¿verdad? 예수를 그리스도로 믿었어요. Entonces creímos en Jesús como el Cristo. 문제가 없어지는 게 아니에요. No es que desaparece el problema, 문제가 더 이상 안 된다. sino que ya no es 하나님 problema. 나와 함께 안 계시면 Si Dios no está conmigo, 돈 없는 게 문제고 el no tener dinero es problema. 병 있는 게 문제고 El tener enfermedades es un 지금 하고 problema. 있는 고민이 문제예요. Y lo que yo pienso ahora es un problema. 문제입니다. Es un problema. 하지만 하나님이 나와 함께 계시면 Pero si Dios está conmigo, 이 문제냔 말이에요. ¿es un problema? 하나님이 아시고 모든 절대 주권으로 우리 인생을 끌고 가시는데 Entonces Dios lo sabe y con su soberanía está guiando nuestras vidas. 이게 문제입니까? Pero es un problema todo 하나님과 esto. 함께 가면 이게 모든 게 기회고 Si estamos con Dios, todo eso es una oportunidad. 응답입니다. Es una respuesta. 예수를 그리스도로 믿으면 Si creemos en Jesús como el 내 Cristo, 모든 문제가 끝났다고 믿는 거예요. entonces creemos que todos los problemas se han acabado. 초대교회는 그렇게 믿었어요. La iglesia primitiva creía 자, de esa 우리가 forma. 목사님들이잖아요. Somos pastores nosotros. 우리 진지하게 생각해 봐야 된다. Hay que pensarlo seriamente. 진짜 진지하게 생각해 봐야 된다. Pensarlo muy seriamente. 여러분 성도들의 상태를 한번 생각해 보세요. Pensemos en el estado de nuestros 그리고 creyentes. 세계교회를 생각해 보세요. Pensemos en la iglesia del mundo. 많은 사람들이 기도 제목이 비슷합니다. Los temas de oraciones de muchas personas son 예수 iguales. 믿고 원하는 게 비슷하단 말이에요. Entonces creen en Jesús y desean cosas 뭘 원하고 similares. 있냐? ¿Qué desean? 우리 가족 지켜주세요. Que mi familia sea protegida. 사업 잘 되게 해주세요. Que mi empresa esté bien. 이거 해결해 주세요. Que solucioname esto. 저거 해결해 Que 주세요. solucioname lo 이게 otro. 기도 제목입니다. Esto es su tema de oración. 그걸 원하고 있다고. Esto es lo que desean. 이 사람들이 믿음의 상태가 무슨 상태입니까? ¿Cuál es el estado de su fe? 난 아직 받을 게 많다고 믿고 있는 거예요. Ellos creen que todavía tienen mucho por
recibir, 나는 아직 해결받아야 될 게 많다고 que tienen 생각해요. mucho por solucionar. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 아직 자기 문제 끝났다고 안 믿고 있는 거예요. No creen que su problema se ha terminado aún. 안 믿으니까 달라고 얘기하는 겁니다. Y porque no creen, piden. 이 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 예수가 그리스도라고 믿어지지 않으니 Que si no creen que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 이 십자가 부활을 가지고 Entonces con la cruz y la resurrección de Jesús 자기 육신 문제 이용하려고 들고 있는 거예요. están aferrándose a esto para solucionar su problema carnal. 이건 중요한 문제입니다. Esto es algo importante. 여러분 생각해 보세요. Pensémoslo bien. 제가 비유를 이렇게 드는데요. Yo doy esta comparación. 미사일 하나는 어마어마한 돈이 듭니다. Un misil cuesta muchísimo dinero. 미사일을 가지고 쥐 잡는 법 봤습니까? ¿Ustedes han visto que alguien utilice un misil para atrapar a una rata? 바퀴벌레 잡는데 미사일을 이용합니까? ¿O utilizando un misil para atrapar a una cucaracha? 있을 수 없는 일이죠. Eso es algo insólito. 근데 그런 일이 지금 성도한테 벌어지고 있어요. Pero esto es lo que está ocurriendo con los 이 creyentes. 십자가 부활을 가지고 Con esta cruz y esta resurrección 고작 자기 육신 문제 이용하고 있어요. están utilizándolo en su problema físico. 있을 수 없는 일이요. Es algo insólito. 복음을 정확하게 모르니까 Como no conocemos el evangelio 십자가 부활 가지고 precisamente, 이거 하고 있어요. con la cruz y la resurrección estamos haciendo 왜 esto. 그랬습니까? ¿Por qué? 안 끝났다고 믿으니. Porque creemos que no ha terminado. 자기는 아직 응답받아야 될 게 많다고 생각해요. Porque todavía para uno tiene que recibir muchas 너무너무 respuestas. 안타까운 일이죠. Es algo que da pena. 과연 이런 사람이 자기 육신 문제를 위해서 십자가 부활 이용하는 사람이 주와 복음을 위해서 살 수 있겠습니까? Entonces, ¿será que estas personas que utilizan la cruz y la resurrección para su problema carnal pueden vivir por el Señor y el Evangelio? 살지 못합니다. No pueden vivir así. 일평생 육신 문제에 매여 있어요. Toda la vida están atados al problema de la 일평생 carne. 육신의 생각에 붙잡혀 있어요. Y toda la vida están atados al problema, al 주와 복음을 pensamiento. 위해서 살 수 없습니다. No pueden vivir por el Señor y el 이게 Evangelio. 지금 기독교인의 모습이요. Así es como están los 조금 더 creyentes. 적나라하게 제가 얘기해 보겠습니다. Y si lo hablamos de forma más extrema, digámoslo. 쿠바에 가도 우상들이 참 많더라고요. En Cuba también hay muchos ídolos. 여기도 우상이 많을 겁니다. Aquí también habrá 자, muchos 진지하게 ídolos. 우상을 왜 믿을까 하면 생각해요. Entonces, seriamente pensemos en por qué la gente sirve ídolos. 왜 우상을 믿죠? ¿Por qué la gente sirve a 왜 los 이렇게 ídolos? 이상하게 생긴 우상을 믿을까요? ¿Por qué sirven a estos ídolos que son 왜 tan 태양을 extraños? 숨길까요? ¿Por qué sirven al 왜 나무를 생길까요? ¿Por qué a los grandes árboles les 이유는 sirven? 이렇습니다. La razón es esta. 너무 좋아서 믿는 게 아니라 No porque les guste 그 mucho, 우상을 믿으면 자기 복 받을 것 같아요. sino porque piensan que si sirven al ídolo serán bendecidos. 그 우상에게 기도하면 자기 문제 해결해 줄 것 같아서. Porque piensan que si oran a ese ídolo se soluciona 그 su problema. 우상을 믿으면 지금보다 더 나아질 것 같아서. Y porque si oran a ese ídolo entonces están mejor que ahora. 우상 섬기는 이유는 결국 뭐죠? La razón por la que sirven al ídolo al final de cuentas es 자기를 위해서 por uno 우상 mismo. 믿습니다. ¿O no es así? 자기 때문에 Por uno mismo. 자기를 위해서 우상 믿는 거예요. Sirvan al ídolo por uno mismo. 자, 이걸 그대로 교회 안으로 들고 들어옵시다. Y si nosotros aplicamos esto a la iglesia, 왜 예수 믿죠? ¿por qué creen en Jesús? 복 받으려고? ¿Para ser bendecidos? 문제 해결 받으려고? ¿Para tener solución? 자기의 유익되도록? ¿Para que sea beneficio para ellos mismos? 자기를 위해서 예수 믿는다. Si creen en Jesús por ellos mismos, 자기 육신 문제를 위해서 십자가 부활 이용한다. utiliza la cruz y la resurrección para su problema carnal. 우상 숭배입니다. Es idolatría. 예수 이름으로 우상 숭배하고 있습니다. Estamos cometiendo idolatría en el nombre de Jesús. 예수가 그리스도라고 믿지 않으면, Si no creemos que Jesús es el Cristo, 모든 것이 끝났다고 믿지 si 않으면 no creemos que todo ha terminado ya, 십자가 부활 가지고 자기 육신 문제 해결하는 인생이 되고 somos una vida que utiliza la cruz y la resurrección para solucionar el problema de la carne. 그게 우상 숭배가 돼요. Y eso es idolatría. 이게 세계교회 성도들의 문제입니다. Y ese es el problema de la iglesia a nivel mundial. 성경은 성도를 어떻게 얘기하고 있냐면 ¿Cómo nos dice la Biblia acerca de los creyentes? 주와 함께 십자가에 못 박혔고 Nos dice que están crucificados junto con el Señor 지금 주와 함께 사는 존재라고 y 얘기해요. que ahora viven con el Señor. 고린도후서 5장 17절에 옛것은 지나갔다고 얘기했어요. Nos dice 2 Corintios 5:17 que lo viejo ha pasado 새로운 피조물이 됐다고 y 얘기해요. que ahora somos nueva criatura. 모든 옛사람이 끝난 것이 구원입니다. Todo nuestro viejo hombre se ha terminado. 내 Esto es la 옛사람의 salvación. 모든 문제가 해결됐다고 믿는 거예요. Mi viejo yo ya se solucionó. 옛것이 끝났다고 믿는 Lo 거예요. viejo ya está afuera. 끝났다고 믿기 때문에 주와 함께 살고 Y como ha terminado, vivimos con el 끝났다고 믿기 Señor. 때문에 다시는 자기 자신을 위해서 살지 Y 않습니다. como creemos que ha terminado, ya no vivimos por nosotros. 고린도후서 5장을 보겠습니다. Me gustaría que viéramos 2 Corintios 5. 5장 15절. Si nosotros vemos 2 Corintios 5:15, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 왜 우리 주님이 죽으셨냐? ¿Por qué el Señor murió? 죽으신 이유가 뭔지 ¿Cuál? 설명하고 있습니다. Aquí nos explica por qué es la razón que murió. 살아있는 자들로 하여금 Para que los que viven 다시는 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 ya 위해서 no vivan para sí. 우리 주님 죽으셨다. Así para eso murió el 다시는 Señor. 자기 자신을 위해서 살지 않게 하기 Para 위해서 que ya no vivan para sí. 자기 자신을 위해서 사는 존재는 어떤 존재입니까? Y los seres que viven para sí, ¿cómo son?
내 모든 문제가 끝났다고 믿지 않기 때문에 como creo que no, como todos mis problemas no han terminado aún, 자기 자신을 위해서 살 수밖에 없어요. entonces vivo para mí mismo. 하지만 끝났다고 믿는 사람은 Pero las personas que creen que ya terminó 자신을 위해서 살 이유가 없어. no tienen razón de vivir 살 para sí 필요가 mismos, 없어. no tienen necesidad. 당연하지 않겠습니까? ¿Acaso no 주님의 es- 모든 문제 끝내셨는데 ¿Acaso no es obvio que todo el Señor terminó todo 자기 el 문제에 problema? 매여 있을 이유가 없는 거예요. No tienen razón de estar atados en su 사람은 problema. 어떻게 삽니까? ¿Cómo viven? 고린도후서 5장 18절 19절 주와 복음을 위해서 세상과 하나님과 화목하게 하는 역할을 감당합니다. Si vemos en 2 Corintios 5, del 18 al 19, vemos que viven para el Señor y el Evangelio para reconciliar a Dios y al mundo. 이게 구원받은 자예요. Esto es el salvo. 5장 16절에는 이렇게 얘기하고 있습니다. Y en el versículo 16 nos dice 우리가 비록 우리도 그리스도를 육신대로 알았었다. de que aún nosotros, si conocimos a Cristo así, 그러나 이제는 그같이 알지 아니한다. si lo conocimos según la carne, ya no lo 육신 conocemos 문제 así. 해결하기 위해서 그리스도 이용했었다. Si antes utilizamos a Cristo para solucionar el 하지만 더 problema 이상 físico, 그같이 알지 ya no lo 아니한다. hacemos así, 모든 문제 끝났다고 믿는 sino que 겁니다. todos los problemas se han 그래서 acabado. 자신을 위해서 살지 않게 되고 Por eso ya no vivimos para nosotros. 주와 복음을 위해서 사는 존재가 되는 Y 거예요. somos seres que vivimos por el Señor y el Evangelio. 디모데후서 2장을 보겠습니다. Si nosotros miramos 2 de Timoteo 2, 2장 3절 4절. de los versículos 3 al 4 nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 우리가 예수의 좋은 군사로 부르심을 받지 않았냐? ¿Acaso no somos llamados como buenos soldados de Jesús? 군사로 부름받은 자가 자기 생활에 얽매이는 자가 있냐? ¿Y aquellos que son llamados como soldados se enredan en las cosas de su vida? 자기 생활에 얽매이는 자가 있냐? ¿Hay alguien que se enreda en las cosas de la vida? 우리가 군사인데 Si somos soldados. 한국은 군대하고 익숙한 나라입니다. Corea es un país que está muy cercano a lo militar. 한국은 보통 사람들은 다 남자들은 군대를 가야 돼요. La mayoría de los coreanos, los hombres, tienen que ir al ejército. 군대를 가면 Y cuando van al 다 ejército, 책임져줘요. entonces se encargan de todo lo de uno. 재워주고 Entonces le dan dónde dormir, 입혀주고, le dan qué vestir, 먹여주고, le dan qué comer, 월급도 줘요. le dan incluso salario, 다 le 줍니다. dan todo. 뭐만 하면 되냐? ¿Qué hay que hacer? 전쟁 준비하라는 거예요. Solo prepararse para la guerra. 이게 군인입니다. Eso es el soldado. 군사가 자기 생활에 얽매입니까? Entonces los soldados se enredan en las cosas de su vida. 군사는 뭐 하면 되냐? ¿Qué hacen los soldados? 자기를 부르신 자를 위해서 사는 거예요. Viven para aquel que los llamó por soldado. 나를 위해서 사는 존재란 말이요. Viven por el país. 예수의 좋은 군사 우리를 불렀다. Y nosotros somos llamados como buenos 자기 soldados de 생활에 Jesús. 얽매인 자가 있냐? ¿Somos atados por nuestra vida? 자기 생활에 얽매인다는 Y 얘기는 si estamos enredados en nuestra 자기가 vida, 누군지 모른다는 significa 얘기예요. que no sabemos quiénes somos. 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 모든 문제 끝났습니다. Solucionó todos los problemas. 정말 이렇게 믿었냐? Y si creímos de esta forma, 한 구절 더 보겠습니다. vamos a ver un versículo más. 여러분 너무 잘 아는 Un 구절입니다. versículo que conocen muy bien. 빌립보 4장을 보겠습니다. Vamos a ver Filipenses 4. 빌립보 4장 13절에는 유명한 말이 있습니다. Filipenses 4:13 es un versículo muy famoso. 내게 능력 주신 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 많은 사람들은 이 구절을 적극적인 사고방식에 이용합니다. Muchas personas utilizan este versículo para el positivismo. 예수 믿으면 성공할 수 있다. Ah, si crees en Jesús tendrás éxito. 예수 믿으면 부흥할 수 있다. Si crees en Jesús tendrás 예수 avivamiento. 믿으면 잘할 수 있다. Si crees en Jesús estarás 예수 bien. 믿으면 변할 수 있다. Si crees en Jesús podrás 전부 cambiar. 적극적인 사고방식에 이용하고 Lo 있습니다. utilizan para el pensamiento positivista. 틀렸습니다. Pero está mal. 4장 11절에 보면 Porque si vemos desde el versículo 11, 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라. no lo digo porque tenga escasez, 나는 어떠한 형편이든지 자족하기를 배웠다. pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi 나는 situación. 비천에 처할 줄도 알고 Entonces yo sé vivir 풍부에 humildemente, 처할 줄도 알아. sé vivir humildemente 모든 일 곧 배부름과 배고픔과 y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para 풍부와 tener hambre, 궁핍에도 así para tener 잘 줄 abundancia, 아는 일체의 비결을 배웠노라. como para padecer necesidad. 가난도 문제 안 되고 La pobreza no es problema, 부에도 문제가 안 된다. aunque sea rico no es problema, 비천에도 괜찮고 aunque esté humilde, 축복받아도 상관없다. aunque esté abundante, no 아무 importa. 문제 안 된다. no es problema, 일체의 비결을 배웠다. porque he aprendido una 모든 cosa, 문제 끝났다. terminaron todos los problemas. 그래서 내게 능력 주신 자 안에서 Por eso, dentro de Cristo que me fortalece, 모든 것을 할 수 있다. todo lo puedo hacer. 끝났다고 믿었기 때문에 Porque creo que terminó. 그 말입니다. Eso es lo que significa. 가난해도 괜찮아. Está bien si soy pobre. 부해도 괜찮아. Está bien si soy rico. 응답이 있어도 괜찮고. Estoy bien si tengo 병이 respuesta. 있어도 괜찮고. O si tengo enfermedad. 어떤 것도 문제가 안 된다. Nada es problema. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 내가 주와 함께 죽고 Porque estoy muerto con el 주와 Señor. 함께 살기 Y viví 때문에 con el Señor. 예수를 그리스도를 믿기 때문에 Porque creo en Jesús como el Cristo. 예수님이 십자가와 부활로 내 모든 문제를 끝냈다고 믿기 때문에 Creo que Jesús como el Cristo resolvió todos los problemas de la cruz y 그 la 어떤 resurrección. 것도 내게 문제가 되지 Por eso 않는다. nada es problema para mí. 이렇게 믿는 사람이 주와 복음에서 살 수 있는 거예요. Las personas que creen de esta forma pueden vivir por el Evangelio y el Señor. 이렇게 믿는 사람이 주와 복음에서 올인하는 거예요. Las personas que creen de esta forma pueden darlo todo por el Señor. 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo.
예수님이 십자가 부활로 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제, 그것 때문에 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결하신 그리스도십니다. Jesús es el Cristo que con la cruz y la resurrección solucionó todo el problema de Satanás, el pecado y de la separación de Dios y todos los problemas que vienen como consecuencia de una vez eternamente y perfectamente. 그게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 예수가 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 이게 복음입니다. Esto es el Evangelio. 예수를 그리스도로 믿는 것이 믿음입니다. Y el creer en Jesús como el Cristo es la fe. 끝났다고 믿는 겁니다. Es creer que ha 그 terminado. 믿음 터 위에 세우신 게 교회입니다. Y lo que se levanta sobre esta fe es la iglesia. 그래서 그 교회는 안부의 권세가 절대로 이기지 못한다. Y esta iglesia no puede ser vencida por las puertas del Hades. 모든 것이 끝났다고 믿는 사람들이 모였기 때문에 어떤 것도 틈되지 아니한다. Y entonces, como se reúnen las personas que creen que todo ha terminado, nada se vuelve un canal. 지금 전 세계 복음이 사라졌습니다. Pero todo este evangelio ha desaparecido del mundo. 이렇게 믿는 믿음이 La 사라졌습니다. fe de querer así ha desaparecido hoy. 이런 교회가 없습니다. No hay una iglesia que crea así. 이게 현실입니다. Eso es la verdad. 이게 사실입니다. Eso es la realidad. 저는 항상 성경 볼 때마다 의문이 많았어요. Por eso siempre que yo veía la Biblia tenía dudas. 왜 초대교회와 지금 다를까? ¿Por qué la iglesia primitiva y ahora estamos 왜 diferentes? 초대교회 같은 역사가 일어나지 않을까? ¿Por qué no ocurren las obras de la iglesia primitiva? 항상 궁금해요. Siempre tenía dudas. 암만 발버둥 쳐도 안 돼요. Y sin importar qué tanto me esforzara, no 왜 안 resultaba. 되는지 몰랐어요. No sabía por qué no resultaba. 그러다가 알게 된 Y 거예요. luego lo supe. 초대교회 복음이 사라졌어요. Ah, desapareció el evangelio de la iglesia primitiva. 초대교회 믿음이 La 사라졌어요. fe de la iglesia primitiva desapareció. 초대교회 그 교회가 사라졌어요. La iglesia de la iglesia primitiva desapareció. 발버둥 친다고 되는 게 아닙니다. No es por esfuerzo que se hace. 여러분 볼링을 한번 쳐보면 Si nosotros jugamos al boliche, 안 bolos, 치던 사람이 처음 가서 쳐보면 점수가 높게 나와요. entonces cuando va una persona que no ha jugado una vez puede tener puntaje alto. 해보셨을 겁니다. Ustedes ya lo habrán 나중에 intentado. 계속 쳐보면 Pero si seguimos jugando, 비로소 자기 실력이 나와. entonces es que verdaderamente se muestra la habilidad de 어쩌다가 uno. 잘 치는 거하고 계속 잘 치는 거하고는 분명히 틀립니다. Es claramente diferente el tener un alto puntaje de vez en cuando a tener un puntaje alto 어쩌다가 constantemente. 교회 부흥될 수 있어요. A veces se puede avivar la iglesia 어쩌다가 역사 일어날 수 y a veces 있습니다. pueden ocurrir obras. 지금 그 얘기를 하는 게 Pero 아니에요. no estamos hablando de esto. 세계 교회가 무너져 있죠. La iglesia de todo el mundo está cayendo. 성도들이 무너져 있죠. Los creyentes están caídos 여러분의 나라가 문 닫고 있다. y sus países están cerrando las 여러분 하나님 puertas. 앞에 그런 마음을 가지셔야 됩니다. Tenemos que tener ese corazón ante Dios. 하나님 내 나라를 나에게 주십시오. Dios, dame a mi país. 그렇지 않은 내 목숨을 취해 가십시오. Y si no es así, llévame. 이게 존 낙스의 기도였어요. Esa fue la oración de John Knox. 여러분 이 복음이면 여러분 나라 살릴 수 있어요. Si es con ese evangelio se puede salvar a su país, 내 a todo el 나라는 mundo. 내가 살려야 된다. Yo tengo que salvar a mi 이 país. 미국은 내가 살려야 된다. Estados Unidos, yo la tengo que 내 salvar. 대륙은 내가 책임져야 Mi 되겠다. continente, yo me encargo. 하나님께서 그걸 원하십니다. Dios desea esto. 복음이 사라졌어요. El evangelio ha desaparecido. 이 복음이라면 세계 살릴 수 있어요. Pero si es con ese evangelio se puede salvar el mundo. 이 복음이 들어가면 살게 된단 말이에요. Y si entra ese evangelio se salva el mundo. 누구든지 예수를 그리스도 믿게 되면 Cualquiera que cree en Jesús como el Cristo 삽니다. puede vivir. 모든 문제가 끝나게 됩니다. Termina todos los problemas. 주와 복음에서 목숨 걸 수밖에 없어요. Y podemos dar la vida por el Señor y el evangelio. 제가 교회 얘기를 좀 해보겠습니다. Hablando de la iglesia. 여러분들도 목회를 하시니까요. Ustedes también son pastores. 제가 지금 8주째 교회를 비웠습니다. Yo estoy ahora en mi 8ª semana fuera de la iglesia. 이번에만 연속으로 Digamos aquí constantemente en este recorrido, en esta 올해 oportunidad. 계산해 보니까 한 30주 교회를 비워요. Y entonces calculándolo bien, este año yo estoy fuera de mi iglesia 30 semanas. 나올 때마다 10주씩 비웠으니까 Porque cada vez que he salido he estado fuera como 10 1년에 semanas. 30주를 비웠습니다. Y entonces en un año yo he estado fuera 30 저는 semanas. 한국에 교회가 한 10개 정도 있습니다. Y yo tengo como 10 iglesias en Corea. 앞으로 굉장히 많아질 것 Y 같아요. en adelante seguirá aumentando el número. 자, 여러분 같으면 교회 돌아가겠습니까? Si fuera su iglesia, ¿seguiría funcionando? 10주 연속 비우고 Dejando su iglesia 10 semanas. 1년에 7개월 이상 비우면 O digamos estando fuera de todo el año 7 meses. 양심적으로 Así en su conciencia. 돌아가겠습니까? ¿Funcionaría? 근데 안디옥 교회는 담임 목사가 3년 4년 비웠어요. Pero la iglesia de Antioquía, el pastor encargado estaba fuera 3, 4 años. 그래도 돌아갔어요. Y funcionaba. 더 크게 부흥했습니다. Y se avivaba más. 왜 그렇다고 생각하시죠? 행정력의 차이일까요? ¿O porque tenían buena administración? 아닙니다. No. 그 성도들은 예수를 그리스도를 믿었어요. Porque los miembros creían en Jesús como el Cristo. 그리고 자기 살아있을 때 주님 오실 것을 준비했던 성도들입니다. Y eran miembros que preparaban la venida del Señor durante sus días. 그 믿음이 성도들에게 전달됐어요. Y esta fe fue transmitida a los creyentes. 하나님의 은혜로 저희 교회 성도들에게 그게 전달됐어요. Y por la gracia de Dios esto ha sido transmitido a los creyentes de nuestra iglesia. 예수를 그리스도로 믿어요. Ellos creen en Jesús como el Cristo. 모든 문제 끝났다고 믿고 있어요. Creen que todos los problemas se han terminado. 그리고 주님 오시기를 주님의 재림을 준비하는 당대 세계복음화에 올인을 합니다.
Y están dando todo para la evangelización mundial en nuestros días, que es preparar la venida del Señor. 오늘도 여러분을 위해서 금식 기도하는 사람이 30명입니다. Hoy alrededor de 20, 30 personas que están orando por ustedes. 이 자리에 한국에서 저 생방송으로 메시지를 듣고 있습니다. Y ellos en Corea están escuchando este mensaje a través de internet ahora. 날마다 금식 기도하는 사람이 있어요. Hay personas que ayunan todos los días 직장 때문에, por su, digamos, o por su trabajo 아이들 때문에 o por sus hijos. 해외에 나갈 수는 없지만 No pueden salir al extranjero. 목사님의 사역이 내 사역이다. Pero piensa, lo que está haciendo el pastor ahora es lo que yo estoy haciendo. Entonces están dando todo. 물질을 최선을 내서 헌신합니다. Dan todas las pertenencias. 부자들이 없어요. No hay ricos en nuestra iglesia. 그런데도 불구하고 생명 걸고 후원합니다. Pero ellos dan su vida para apoyar todo. 이번에 사역하는데 들어간 비용만 20만 불이 넘습니다. Y entonces lo que hemos gastado para todo este ministerio hasta ahora han sido 0.2 millones. 올해만 들어간 비용입니다. Este año nada más. 저희는 100% 자비랑으로 섬깁니다. Y estamos nosotros sirviendo, dando todos los costos. 메시지하고 돈 받아본 적이 없습니다. Nunca hemos recibido un pago del 할 수만 mensaje. 있으면 모든 먹고 자는 거 머무는 거 다 우리가 합니다. Y si es posible, nosotros damos ya sea del alojamiento, la comida, todo lo queremos pagar. 그뿐만 아니라 이 사역자를 저 나라에 데려가면 유익하겠다 판단하면 그분의 항공료 다 우리가 책임집니다. Y no solo esto, sino que si nosotros consideramos, es bueno que este ministro en este país vaya a otro país a ministrar, entonces lo llevamos y también le pagamos todo el viaje y todo lo demás. 돈 많은 사람들이 돈 내주는 게 아니에요. Pero no es que unas personas adineradas estén pagando por 못 todo, 먹고 안 입으면서 헌신합니다. sino que estamos sirviendo sin poder comer, sin poder vestir. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 예수를 그리스도로 믿기 때문에. Porque creemos en Jesús como el Cristo. 당대 세계공은 자기의 소원이기 때문에. Porque verdaderamente el deseo es la evangelización mundial en nuestros días. 올인하는 겁니다. Damos todo. 여러분 이 교회, 이 믿음, 이 복음 회복돼야 돼요. Entonces este verdadero evangelio, esta fe tiene que ser restaurada, esta iglesia tiene que ser 이런 얘기를 restaurada. 하는 게 아니에요. No estamos hablando de teoría, 이걸 보셔야 됩니다. sino tienen que ver. 이 짧은 메시지 은혜 받으라고 한 얘기가 아닙니다. No hemos compartido esto brevemente para que sean 이 conmovidos, 메시지를 통해서 성경 보는 전체 눈이 열려야 돼요. sino que con este mensaje deben de abrir los ojos para ver toda la 성경이 Biblia. 예수를 그리스도로 말하는구나. Porque la Biblia nos habla de Jesús 그리고 como el 예수를 Cristo. 그리스도로 믿게 하는 것이 설교입니다. Y entonces el mensaje es hacer que las personas crean en Jesús como el Cristo. 약간 여러분 듣기 부담스러운 얘기를 제가 좀 하겠습니다. Y voy a hablar un poco algo de que les puede pesar un poco. 목사가 살인죄보다 더 큰 죄를 범할 수 있습니다. Un pastor puede ser más pecador que un asesino. 목사가 테러보다 더 큰 죄를 범할 수 있습니다. Puede cometer un pecado más grande que un terrorista. 실제로 범할 수 있어요. Verdaderamente puede cometer un pecado más 목사가 grande. 강단에서 복음 전하지 않는다. Si el pastor no predica el evangelio desde el púlpito, 성도들을 죽이는 겁니다. está matando a los creyentes. 바리새인들이 그랬어요. Los fariseos fueron así. 예수님께서 한 비유입니다. Y Jesús dijo esta 저희들도 comparación. 천국에 안 들어가고 Ellos no están entrando al cielo 천국에 들어가는 자도 막고 있다고. y están parando a las personas para que no entren al cielo. 독사의 새끼들이라고. Y por eso les dijo generación de víboras. 목사가 만약 강단에서 복음을 선포하지 않는다. Y una víbora que no está predicando el evangelio en el púlpito. 하나님 책임을 물으실 겁니다. Entonces Dios les va a preguntar. 그 영혼의 책임을 물으실 거예요. Va a preguntarles acerca de estas 이건 almas. 살인죄보다 더 큰 죄입니다. Eso es un pecado más grande que el asesinato. 이 죄를 범하는 사람들이 너무 많아요. Y hay muchas personas que cometen este pecado. 여러분은 지금까지 성경 들고 무슨 메시지 하셨습니까? Hasta este punto que han hablado teniendo la Biblia en las manos. 그동안 잘했는데 하나님께서 더 잘하게 하신다. 그 말이 아니요. No estamos diciendo que hasta este punto lo hemos hecho bien y que Dios nos lo va a hacer mejor. 그렇게 이해하시면 안 돼요. No lo debemos de entender de esa forma. 사도행전 2장 37절 하나님 말씀 앞에 통회하고 회개하는 일이 벌어져요. Debe de ocurrir así como en Hechos 2:37 ante la palabra de Dios, compungirnos de corazón y arrepentirnos. 내가 하나님 얘기했는데요. He hablado de Dios. 나 예수님 He 얘기했는데요. hablado de Jesús. 과연 그게 복음일까요? ¿Será que esto fue el evangelio? 살펴보겠습니다. Vamos a verlo. 사도행전 18장입니다. Vamos a ver Hechos 18. 24절 25절. Vamos a verlo desde el versículo 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 폴로라는 사람이 나오죠. Una persona que se llama Apolos. 여러분 언급한 부분인데 Muchas veces lo hemos dicho, 굉장히 예리하게 예민하게 좀 생각해 보세요. pero tenemos que pensarlo de forma muy estricta, muy 아폴로에 sensible. 대한 평가는 이렇게 내리고 있습니다. Apolos nos dice la Biblia de él, 성경에 능통하다. que es poderoso en las escrituras, 언변이 좋다. que es elocuente 학문이 많다. y que tiene conocimiento 예수님을 알고 있고 y que conoce a Jesús, 예수님에 대해서 가르치고 있고 enseña de Jesús 가르치는데 열심히 있습니다. y tiene diligencia. 그래서 지금 회당에서 예수님에 대해서 가르치고 있다고. Y ahora la sinagoga está enseñando de Jesús. 이게 아볼로입니다. Era Apolos. 여러분 성경에 능통하십니까? Ustedes son elocuentes, varones poderosos en las 많이 escrituras 하셨어요? y han estudiado mucho. 언변이 훌륭합니까? Son elocuentes 많은 사람들이 이 범주에 못 들어요. y muchas personas no entran a esta categoría. 성경에
성경에 능통하고 que son poderosos en las 언변이 escrituras 좋고 y hablan bien 학문이 많고 y tienen conocimiento 예수님에 관해서 알고 y saben de Jesús 예수님에 대해서 열심으로 가르치고 y 있어요. enseñan diligentemente lo concerniente al Señor. 이게 아볼로입니다. Así era Apolos. 근데 뭐만 모르고 있냐? Pero que no conocía. 예수가 그리스도라는 사실만 모르고 No 있어요. conocía que Jesús es el Cristo. 자, 지금 이 상태 아볼로 Y en 구원받았을까요? este estado, ¿Apolos es salvo? 심각한 질문이죠. Es una pregunta muy severa, ¿verdad? 구원받았을까요? ¿Es salvo él en ese estado? 예수님 만나면 다 구원받나요? Cuando me encuentro con Jesús, ¿soy salvo? 예수님으로 말미암아 병 고침 받은 사람 다 ¿Y si 구원받나요? soy sanado por Jesús, soy salvo? 여러분 초대교회 한번 예수님 당시 생각해 보세요. Pensemos en los tiempos de Jesús. 예수님의 말씀을 직접 들은 사람들이 수많이 있습니다. Muchas personas escucharon directamente la palabra de 예수님을 Jesús. 눈으로 본 사람이 많아요. Vieron a Jesús. 손으로 만졌습니다. Lo tocaron con sus 대화도 manos. 했어요. Fueron sanados. 예수님이 병을 낫게 한 사람들이 너무너무 Muchas 많습니다. personas curadas por Jesús. 하지만 예수님 십자가 실 때 다 떠나갔어요. Pero cuando Jesús cargó la cruz, todos se fueron. 예수님 눈으로 보면 구원받나요? Si vemos a Jesús con los ojos, ¿somos 만지면 salvos? Si 구원받나요? lo tocamos, ¿somos 예수님이 salvos? 자기 병을 나아줬다 구원받냔 Y si 말이에요. somos sanados por Jesús, ¿somos salvos? 예수님에 대해서 알고 있어요 그들이. Y ellos sabían de Jesús. 그들은 성경을 알고 Conocían la 있다니까. Biblia. 그 중에도 공부 많이 하는 사람도 Y 있습니다. muchos eran 말 잘하는 académicos. 사람도 있습니다. Y hablaban muy bien. 그들이 거의 아볼로와 같아요. Y eran casi como Apolos. 구원받았냔 말이에요. ¿Son salvos? 하나님 얘기했는데요. Hablaban de Dios. 나 예수님 얘기했는데요. Hablaban de Jesús. 틀렸습니다. Pero no es eso. 예수님에 대해서 얘기하고 하나님에 대해서 얘기했지만 핵심을 Y 놓쳤습니다. entonces hablaban de Jesús, hablaban de Dios, pero han perdido el núcleo. 예수가 그리스도라는 사실만 놓쳤습니다. Habían perdido la verdad que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿어야지 생명을 얻는다고 얘기했습니다. Y al creer que Jesús es el Cristo, tenemos vida en su nombre. 예수를 그리스도로 믿어야지 하나님께로부터 난 자라고 성경은 얘기합니다. La Biblia nos dice que cuando creemos que Jesús es el Cristo, somos nacidos de Dios. 아볼로는 예수가 그리스도라는 것만 모르고 있어요. Pero Apolo lo único que no conocía era que Jesús es el Cristo. 구원받았는지 안 받은지는 잘 모르겠어요. Yo no sé si él es salvo o no, 하지만 분명히 심각한 상태예요. pero está en un estado crítico. 훌륭하고 뛰어나지만 Y a pesar de que él es admirable y grande, 핵심만 놓치고 있어요. ha perdido el núcleo. 이게 지금 전 세계 많은 기독교인들 중에 목사님들의 수준입니다. Y este es el estado de muchos creyentes y pastores hoy en día. 너무 뛰어납니다. Son muy 너무 destacantes 훌륭합니다. y son muy admirables 너무 인격적입니다. y son muy buenos. 많은 교회를 가지고 있습니다. Y tienen muchas iglesias. 성경 잘 알고 있습니다. Y sabe la Biblia. 말 잘합니다. Y hablan bien. 예수님에 대해서도 얘기하고 Y hablan bien de 가르치기도 Jesús. 하고 Y enseñan de Jesús. 열심도 냅니다. Y se esfuerzan. 하지만 예수가 그리스도라는 사실만 몰라. Pero no conocen el hecho que Jesús es el Cristo, 아볼로 같아요. como Apolos. 과연 구원받았는지 생각해 봐야 돼요. Hay que pensar si son salvos o no. 제가 여러 비유를 듭니다. Yo doy muchas 축구 comparaciones. 선수가 다 잘하는데 축구만 못해. Un futbolista que hace bien todo excepto jugar al fútbol. 야구 선수가 야구만 못해. Un beisbolista que no puede jugar 수영 al 선수가 béisbol. 수영만 못해. Un nadador que no puede nadar. 연기자가 연기만 못해. Un actor que no puede actuar. 가수가 노래만 못해. O un cantante que no puede cantar. 있을 수 없는 Es algo 일이잖아요. insólito. 성경을 수십 년 들고 있는 사람들이 성경의 핵심을 몰라요. Las personas que durante décadas han tenido la Biblia en las manos no conocen el núcleo de la Biblia. 어찌 생각하십니까? ¿Qué piensan de esto? 예수가 그리스도인지 모릅니다. No conocemos que Jesús es el 프리스가 Cristo. 부부가 와서 하나님의 정확한 도를 설명합니다. Priscila de aquí la viene y le explica más exactamente el camino del Señor. 아볼로 인생이 Y 바뀝니다. cambia la vida de Apolos. 예수가 그리스도라는 사실을 알게 되고 Y ahora conoce que Jesús es el 수많은 Cristo 사람들을 살리게 됩니다. y salva a muchísimas personas. 여러분 영생에 달렸어요. De esto depende la vida eterna. 영원이 달렸고 Depende la eternidad. 영혼이 담겨 있는 Y depende las almas. 너무 중요한 일입니다. Es algo tan 이건 importante. 대충 하면 안 돼요. No es algo que debemos de saber solo 하나님 así. 믿는다 구원받았다 아니라니까. No, crees en Dios, eres salvo, no es eso. 예수님 믿는다 구원받았다 아니라니까. Y creo en Jesús, soy salvo, no es eso. 하물며 큰 대기업에서 신입 사원을 뽑는데도 불구하고 굉장히 심사를 많이 합니다. Incluso las grandes empresas entrevistan mucho para poder traer a uno. 괜찮은 직장에 뽑는데도 엄청난 심사를 한다니까. Incluso para un buen trabajo es que lo juzgan mucho. 영생을 주는 거예요. Pero la vida eterna está en 영혼이 달려 juego. 있습니다. La eternidad está en 그 juego. 기준이 얼마나 예민하겠냔 말이에요. Entonces, ¿qué tan severo será el estándar de 하나님 esto? 믿으면 다 구원받습니까? Si creemos en Dios, somos salvos. 유대교 하나님 믿어요. Los judíos creen en Dios. 천주교 하나님 Los 믿는다니까. católicos creen en Dios. 이슬람 하나님 믿어요. Los del Islam 하나님 creen en 믿으면 Dios. 구원받냔 Y 말이에요. si creemos en Dios, somos salvos. 천주교 예수님 얘기합니다. Y entonces los católicos hablan de 천주교 Jesús. 교리대로 믿으면 구원받습니까? Si creemos de acuerdo a la doctrina 그들은 católica, 하나님 somos 믿고 salvos. 예수님 믿는다고 얘기해요. Ellos creen en Dios y en Jesús, 하지만 핵심을 pero 몰라요. no conocen el núcleo. 구원받습니까? ¿Son salvos? 메시아를 기다린답니다. Y dicen que esperan al Mesías. 메시아 믿는데요. Creen en el Mesías. 유대교 메시아 믿어요. Los judíos creen en el 단지 Mesías. 예수가 메시아라고만 안 믿어요. Pero lo único que no creen es que Jesús es el Mesías. 유대교 구원받습니까? ¿Son salvos los judíos? 여러분 영혼이 담겨 있는 문제입니다. De esto depende la eternidad. 영생이 달려 있어요. Depende la vida eterna. 너무너무 심각합니다. Es algo tan severo. 예민하게 믿어야 돼요. Hay que creer de forma severa. 예수를 그리스도로 믿어야지
영생을 얻습니다. Solo al creer que Jesús es el Cristo tenemos la vida eterna. 예수를 그리스도로 믿어야지 하나님께로 드나죠. Tenemos que creer que Jesús es el Cristo para ser nacidos de 그래서 Dios. 성경 전체가 예수를 그리스도로 믿게 하는 Por 겁니다. eso toda la Biblia nos habla para que 그게 creamos que 기록의 Jesús es el Cristo. 목적이라니까. Ese es el objetivo de su 설교 뭐 해야 escritura. 됩니까? ¿Cuál es el mensaje que hay que dar? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 설교요. La prédica es que las personas crean que 전도는 Jesús es el Cristo. 뭡니까? ¿Qué es el evangelismo? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 전도요. Que las personas puedan creer que Jesús es el Cristo. 제자 양육은 뭐 해야 ¿Qué es 됩니까? el discipulado? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 제자 Que las personas 양육입니다. puedan creer que Jesús es el Cristo. 성경은 뭐 해야 됩니까? ¿Qué hay que hacer las misiones? 예수를 그리스도로 믿게 하는 게 Que las 성경입니다. personas crean en Jesús como el Cristo. 하나입니다. Es una cosa. 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼요. Creer que Jesús es el 그래야지 Cristo. 살아요. Así tenemos vida. 여러분의 나라 예수를 그리스도로 믿게 해야 Sus 됩니다. países tienen que hacer que crean que Jesús es el Cristo. 누가 그 일을 할 수 있냐? ¿Quién puede hacer esto? 그렇게 믿는 자가 그렇게. Aquellos que creen de esta forma. 여러분만이 여러분의 나라와 중남미와 미주와 세계 살릴 수 있어요. Solamente ustedes pueden salvar a sus países, pueden salvar a Latinoamérica, a Estados Unidos y al mundo. Eso es el evangelio del que nos habla la Biblia. 이 복음을 들고 Y con este evangelio de la Biblia 예수님이 가르쳐 주신 100% 전도여야지 debe de ser el evangelismo 100% que enseñó Jesús 세계 복음만 그것도 당대에 이룰 수 있습니다. para hacer la evangelización mundial en nuestros días. 저는 이 성경의 복음, 이 복음이면 전 세계 살릴 수 있다고 믿는 사람입니다. Yo soy una persona que cree que con este evangelio se puede salvar a todo el mundo. 이 복음만 전 세계 살릴 수 있다고 믿습니다. Que solamente este evangelio puede salvar a todo el mundo. 이 복음을 가장 효과적으로, Y de la forma más efectiva, 가장 사실적으로, de la forma más verdadera, 가장 빨리 전할 수 de la 있는 forma 방법이 más rápida. 성경의 전도입니다. La forma de compartirlos de estas formas es el evangelio, 양심적인 예수 믿는 사람들 다 전도합니다. el evangelismo de la Biblia. Y las personas que creen en Jesús con su conciencia 전도 evangelizan. 다 성경에서 모티브를 얻었습니다. Y todos tienen alguna parte de la Biblia para basarse. 하지만 모티브만 얻어요. Pero simplemente se han basado en 거기에 una parte. 인간적인 생각을 다 가미해요. Y luego meten todo el pensamiento humano dentro de 그래서 esto. 성경적인 역사가 Y 아니라 por eso no ocurre en las obras de la Biblia. 100% 성경의 복음을 가지고 Con el evangelio 100% de la Biblia. 100% 성경의 전도를 해야지 Debemos de hacer el evangelismo 100% de la Biblia. 세계 복음화 가능합니다. Para que sea posible la evangelización del 또 mundo. 당대 세계 복음화 가능합니다. La evangelización mundial en nuestros 우리 días. 지금 이거 하고 있는 거예요. Esto es lo que estamos haciendo. 오전에 성경의 복음에 대한 얘기를 했습니다. Entonces en la mañana hablamos de lo que es el evangelio de la 3일 Biblia. 동안 이 내용을 풍성하게 다룰 겁니다. Durante 3 días vamos a tratar con abundancia de 그러면서 esto. 당대 세계 복음에 일어났던 역사를 설명할 거고 Y vamos a explicar la obra que ha ocurrido con la evangelización mundial en nuestros 성경의 días. 전도를 전달할 거고 Y vamos a compartir el evangelismo de la 그 Biblia. 내용을 전달할 Y 겁니다. vamos a compartir todo ese contenido. 3일이 긴 시간이지만 3 días es un largo tiempo. 너무 많은 내용을 전달해야 Pero 돼요. hay que transmitir tanto. 굉장히 그런 의미에서 좀 짧아요. Y desde ese punto de vista es un tiempo muy corto. 최선을 다해서 전달할 겁니다. Así que vamos a tratar lo mejor para 여러분이 compartirlo. 깊이 들으세요. Escúchalo con profundidad. 특별히 오후 시간은 사각지대입니다. Especialmente el tiempo de la tarde es un tiempo muy difícil. 밥 많이 드시고 본격적으로 조시는데 Porque hay personas que comen mucho y se dedican a dormir. 그러면 안 됩니다. Entonces no 우리한테 debemos de ser así. 적당하게 드시길 바랍니다. Así que verdaderamente espero que coman una cantidad justa. 점심 드시고 오후 Muchas, 메시지 하도록 muchas gracias. Vamos a almorzar y vamos a compartir ya en la tarde.